So now I'm gonna help you on how to make a pivot table in your Excel. But first, what is a pivot table? A pivot table is a powerful tool to calculate, to summarize, and analyze the data that lets you see comparisons and patterns in your data. It can also help us to answer unexpected questions about our data. So the first step in making a pivot table in Excel is first to click Insert, then choose Pivot Table. So as we can see, kinanglan ta pa magpili sang data range. So ako, ang i-click ko is from cell A6, halin sa students, hasta sa cell K16. There we go. Then click OK. New sheet. So as we can see, a pivot table is composed of 4 components which are rows, columns, values, and filters. And this part naman is called a pivot table field. Data, makita ang mga data nga ipamutang sa aton nga table. So, as an example, ang gusto ko mga makita nga data sa akon pivot table is ang ngalan ka mga students and ang ilang corresponding final grades. So, first is sa row tama base. So, when we choose data nga ibutang ta sa row, it populates as the first column. So, as an example, ang students, ibutang ko sa row, all we have to do is to drag. So, we have it. Then, ang next, kay gusto ko makita ang final grades ka students, all I have to do is to drag it again pakadto sa row. So, as we can see, we have here the list of students and their corresponding final grades. Kung magkadto ta sa main file, makita ta nga pareho gid man sila ang final grades dire kag kung magkadto ta sa pivot table. So i-X na sila. So what happens naman kung mag-choose naman ta field kag ibutang ta sa column? So I'm gonna give you an example. So for example, students, ibutang ko naman sa column. So, as we can see, ang mga named ka students ang ila plastada, nagpa-horizontal. So, that happens kung magbutang to sang chosen field ta sa columns. So, ang next naman is ang value nga component sang pivot table. So, what is a value component? So, here is an example. So, for example, maklik ko sang students na field, then i-add ko sa values. So, may nagwa din nga 10. Nga at 10 ang nagwa. Because sa value, ang value nga component ka pivot table ga-display sang summarized information. So, i-X na na. So, last but not the least, ang filter nga component ka pivot table. So, what happens naman kung magbutang ka sa filter? And what is a filter? So, ang mga items nga gina-select sa filter are displayed in the pivot table kag ang items naman nga wala ta na-select will be hidden. So, for example, ang students, ibutang ko sa filter. Tapos, i-uncheck ko ni si Adrian. Then, click OK. Kag kung i-add ko naman siya sa row, makita ta nga wala na si Adrian. That's because ibutang ka si Adrian sa filters. X na. And again, X. So, for me, ang data nga gusto ko lang makita sa akong pivot table is ang list of students kag ang ilang final grades. And this is the easy step on how to do it in a pivot table. So, hope you enjoyed my presentation. That is all. Thank you.